जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मानक सौम्य सुचरिता क्रिएटिव सोल ओडिया कुकिंग चैनल को स्वागत। देखंतु आज आम करवा गोटे स्वीट रेसिपी जोटा कि मु गाजर रे तैयारी करछि। आउ रेसिपीर ना है गाजर बर्फी। आ बहुत ही इजी करने बहुत ही टेस्टी मध्य। आउ आपन रेसिपीटा को पूरा फॉलो करंतु देखंतु बहुत ही टेस्टी लगे एटा खायापे। आप निश्चित थरे गाजर ट्राए करंतु। एबे माने शीत दिने मार्केट रे पूरा रेड रेड गाजर आसे। आउ से गाजर रे बढ़िया कलर भी आसे। आम जो बर्फी बनाऊ चलते आप रेसिपी स्टार्ट करवा। ये आम दरकार गाजर मुझे नहीं जाइए 3टा गाजर। मेजर तो कहीपरि केते ओजन रे हबो किंतु केते कप हबो कि केतेटा बाउल हबो सेटा आपनको मु देखैदेबी। आ एठी देखंतु मु फर्स्ट गाजर को ग्रेट कर नउची। प्रथम आपण गाजर को पील कर नेबे माने ता ऊपर चोपा को छड़े की भल से धोई नेबे। धोई की आमे गाजर को एमती सब ग्रेट करनबा। ये मुझे नहीं 3टी गाजर मैंने बड़ बड़ सैज्र नहीं। आठी देखूँ किसी खिसमिश आउ काजू आउ पिस्ता बादाम नहीं चॉप कर नहीं। ये देखूँ पैन में दे दूसरी घी। मुझे देसी घी नहीं माने जोटा आम प्योर घी जोटा आम कहूँ से मेल्ट कर नहीं जोटा कि मेजर नापे आमको सुविधा हम से लगी। घी को बेसी गरम नक आम से देदेबा गोटे कप माने गोटे बाउल देदेबा सुजी। मुझे बाउल माप नहीं कहीं मु जो आम नवा गाजर ग्रेटेड गाजर नवा यही बाउल रे मु 3 कप नहीं माने 3टा बाउल नहीं। तो से सुजी गोटे बाउल नेली। फर्स्ट आम घी रे कौन करवा ना गोल्डन ब्राउन हवा पर्यंत सुजी को बढ़िया से भाजी नवा। जिते आप भाजबे जमा गैस को हाई रे रखिबेनी मीडियम रे रखी आप बारंबार माने चलाउथिबे ताकू माने भाजबे एमती जेमती जमा लागीबनी। आउ देखंतु एठी मु बढ़िया से भल से भाजी नेची सुजी को। सुजी भी हमर गोल्डन हो जाइए आ बढ़िया बास्ना भी आसलानी सुजीर कंचापण पड़े गलानी। देखंतु एमती गोल्डन हो गला। एबे आमे गैस रो बाहर कर नबा माने पैन रो बाहर कर नबा सुजी को। एबे आमे सेही पैन रे दे देबा आउ 2 रु 3 चम्मच आपण जेते घी भी दउचंती दियंतु। जेते आपण एथरे देसी घी बा गाय घी देबे सेते टेस्ट बढ़िया आसी थाए। आ एठी मु 3 रु 4 चम्मच पाखापाखि नेची। देखंतु जो बाउल रे मु नेइथिली सुजी सेही बाउल रे ही गाजर 3 कप माने 3टा बाउल नै जाइछि। तो 3 कप बा 3टा बाउल रे जदि गाजर नउचंती तो गोटे बाउल नउची मु एठी सुजी। देखंतु एठी घी रे मु भल्लो से गाजर को भाजी नउची। आपण बढ़िया से भाजिबे जेमती गाजर रो पानी टोटाली मरी जिवो। जिते गाजर आपंकर सीझी सीझी जीव गाजर कलर भी चेंज हे। याकू भी सेमती मु मीडियम फ्लेम रे भाजी चलची। टोटाली स्टॉप करबेनी बारंबार टिके गोलौथिबे जेमती गाजर न लगी जाए। देखो पानी ना आमर जीक थिला गाजर सब पानी सुखी जाइए। आ जदि आपन पानी बाहरुनी तो किसी असुविधा नहीं। आप घी टे भल से भाजी ने भाजी नेला परे गैस को लो रे करने। देखो गोटे गोटे कोट माने हो जाइए गोटे गोटे पट जो होगला तो यही टाइम रे मु कौन कली ना से देदेली किसी काजू किसी खिसमिश आ कि पिस्ता माने अधा अधा मुझे ऐड कर नौची माने से जो गाजर भाजी हवा सांगरे ये सब भी किसी भाजी हम मुझे एकाथरे देकी भाजी नौची। देखिले एमती आम भाजी नवा आउे मैंने भल से भाजवा जमी कंचापण जीवा सांगरे गाजर गाजर आमर भल से जमी भाजी हो घी सांगरे गाजर तो आम भाजू तार बढ़िया भी बास्ना आसे। आप मार्केट घी अपेक्षा एमती देसी घी टे चेष्टा करेंगे से करने। देखो आमर गाजर पूरा पानी मरी जाइए आउ बढ़िया से भी भाजी जाइए। मुझे गोटे ग्लास क्षीर दे दूची। जो गाजर बर्फी बनाऊे एथिरे हमको करने 2 ग्लास क्षीर लगे। तो ये क्षीर जो मुझे गोटे ग्लास ही ऐड करुच्ची आपको भल से देखो एमती टे दाबी दाबी दूसरी जमी गाजर टी भल भाव में जमी सीझी क्षीर से लगी मुझे देखो प्रेस कर नौची टे दाबी होमर भल से तादे भिजिकी सीझी पार एमती आप करने। आउ टे पानी मरी आसला जमी जानवे टे उल्टे ने तथा आउ टे क्षीर अच्छी आटा पूरा आम सोक कर नवा। सोक कलापर माने से भाजी नवा। वीडियोटी आपको भल लगिले निश्चित गोटे लाइक करूँ। और जो मैंने चैनल नुआ अच्छा मैंने चैनल को सब्सक्राइब करनी एमती इंटरेस्टिंग वीडियो देखापी। देखो ये गाजर रे पानी मर जाइए तो माने क्षीर गुड़ा जो सुखी जाइए सब सुखीगला ये मुझे देदे गोटे बाउल माने देदेली चीनी आउ ये देदे 3 रु 4 चम्मच मिल्क पाउडर। जदि आप मिल्क पाउडर दौना तो आप चाहिए खुआ भी दे पारे पनीर भी दे पारे मुझे मिल्क पाउडर बनाऊँगी। देखो आपको भल से आम माने जो आपको माने दाबी दाबिकी भल से मिक्स कर नवा। मिक्स हो गले आर टेक्सचर बढ़िया आसीबो और टेस्ट भी बढ़िया आसीबो। आ जदि आप खुआ दौरान तो और बढ़िया मु बिना खुआ रेडी करची माने घरे जो जिनस अच्छी से ही बनईची से भी बहुत ही टेस्टी आ सुपर टेस्टी वाला माने बर्फी हम बढ़िया लगे खायापे। देखो मुझे भल से मिसई नेली
ଚିନି ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 1.5 ବାଉଲ୍ ବି ନେଇପାରିବେ ଯଦି ଅଧିକା ମିଠା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଠିକ୍ ମିଠା ହେଇଥିଲା। ତ ଆପଣ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ 2-3 ଚାମଚ ଚିନି ବି ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି ଗାଜର ଭଲସେ ମେଲ୍ଟ ହେଲାଣି, ମାନେ କେମିତି ମାନେ ତା ଥିକନେସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗାଢ଼ା ବି ହେଲାଣି ଆଉ ଗାଜର ଭଲସେ ବି ସିଝି ଯାଇଛି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀରରେ ମୁଁ ଗରମ କ୍ଷୀରରେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି କିଛି କେଶର, ଆଉ କେଶର ସ୍ମେଲ୍ଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥାଏ ଆଉ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆ ଦେହରେ ମସ୍ତ ଲାଗେ। ଆପଣ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବର୍ଫିରେ ଆପଣ କେଶରକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଯେମିତି ଫୁଟି ଆସିଥିଲା, ଏଠି ଯେଉଁ ଭାଜି ରଖିଥିବ ଆମେ ଯେଉଁ ସୁଜି ରଖିଥିଲେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିନେବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ହାଇରେ ରଖିବେନି, କାହିଁକିନା ସୁଜି ଜଲ୍ଦି ପାଣି ଟାଣି ନିଏ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ କାଳେ ହେଇଯିବ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିକି ତାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ତ ବାକି ଯେତିକି କ୍ଷୀର ଅଛି ସୁଜି ସବୁ ସୋକ୍ କରିନେବ ଆଉ ଆମ ବର୍ଫି ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଆମର ସବୁ ସୋକ୍ କରିଯାଇଛି, ତ ପୁରା ଏବେ ଡ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ବନ୍ଦ କରିକି କିଛି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ, ମୁଁ 4-5ଟା ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେଇଥିଲି, ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୋପା ଦେବେନି, ଚୋପା ବାହାର କରିକି ଖାଲି ମଞ୍ଜିକି ହିଁ ଆପଣ ପାଉଡ଼ର କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଟେକ୍ସଚର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଇଏ ସେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ଏକଦମ ରେଡ଼ି। ମୁଁ ପୁରା ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିନେଇଛି ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ ଅନ୍ ରଖିନି, ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିକି ହିଁ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ ଆଉ ଭଲସେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ଏବେ ଆମେ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଥାଳି, ଆପଣ ଥାଳି ନିଅନ୍ତୁ କି ଯେକୌଣସି ଟ୍ରେ ବି ନିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଘିଅ ଲଗାଇଦେବେ। ସେଇ ଦେଶୀ ଘିଅ ମୁଁ ନେଇକି ଏମିତି ଥାଳି ସାରା ବା ଟ୍ରେ ଆପଣ ଯାହା ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଭଲସେ ଘିଅ ଲଗାଇ ନେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ବର୍ଫି ପାଇଁ ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲେ ଗାଜରକୁ, ତାକୁ ସବୁ ଆମେ ମାନେ ଥାଳିରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେବା, କରିକି ଭଲସେ ଆକୁ ସେଟ୍ କରିନେବା। ମୁଁ ଏଠି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ରେ କରୁଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 4 କୋଣିଆ ସେପ୍ରେ ବି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ପାଚୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲସେ ଦାବିକି ଗୋଟେ ସେପ୍ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଭଲସେ ସେଟ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ଫି କାଟିବା ତ ସେ ନହେଲେ ମାନେ ସାଇଜ୍ରେ କଟିବନି। ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଭଲସେ ଦାବି ୟାକୁ ସେଟ୍ କରିବେ ଆଉ ତଳେ ଘିଅ ଥାଳିରେ ପୁରା ଭଲସେ ଲଗାଇବେ। ଟିକେ 1 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଲଗାଇ ନେବେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଫି ବଢ଼ିଆ ସେ ବାହାରିବ ଆଉ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ବର୍ଫି ହେଇଥାଏ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗାଜରକୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କେଶର ଦେଇଥିବେ ନା, ତା ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଆସେ, ସ୍ମେଲ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଆସେ, ଆପଣ ଘର ମାନେ ପୁରା ବାସ୍ନାରେ ଫଟେଇବ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସେ ଏଥିରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ବାକି ଯେଉଁ ସବୁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ରଖିଥିଲି କାଟିକି, ତାକୁ ସବୁ ଏଠି ଉପରେ ସଜେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଆପଣ ଦାବି ନେବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ବିଲକୁଲ ବି କାଟିବେନି, ଏବେ ସେ ବହୁତ ଗରମ ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ କେଶର ଦେଇ ଦେଉଛି, ମାନେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ, ସୁନ୍ଦର ବି ଟିକେ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ରଖିଦେଇଥିଲି ଫ୍ରିଜ୍ରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ, ତାପରେ ମୁଁ ଆକୁ ଆଣିକି କାଟୁଛି। ସାଙ୍ଗେ ଜମା କାଟିବେନି, କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ରଖି ତାପରେ ଆପଣ କାଟିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବର୍ଫି ପୁରା ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଗାଜର ମାର୍କେଟରେ ସରିଆ ହେବା ଆଗରୁ ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଧେ ରାଧେ।